तो आम यू दूरे गलु मल्टीनेशनल कंपनी मान द्वारा आम प्रलुब्ध हेलु गांधीजी आत्मा को हत्या कले करने कारणरू से क्षमतार बसिले जी शरीर को हत्या कला फांसी जी आत्मा को हत्या कला कुर्सी तेणु देश नेहरू 1963 मसीह स्वीकार कले जो कृषि को प्राधान्य न देकर बहुत बड़ा भूल कर किसी नथिला उपाय किंतु नरेंद्र मोदी जने लोक जे कृषि शिल्प शिक्षा सबको अग्राधिकार देखे सागर समन्वित विकास कर आगुरी होता नरेंद्र मोदी लक्ष्य फिक्स अच्छी भारत वर्ष विकसित राष्ट्र परिणत हो छात्र मान विकास युवक मान विकास महिला मान विकास गरीब मान विकास विभिन्न योजना गरीबों विश्वकर्मा योजना है महिला मान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सुकन्या समृद्धि योजना स्वच्छ भारत योजना विभिन्न योजना यहीपरि नानाविध योजना से फिट इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया यहीपरि सब वर्गर विकास मोदी योजना कले यो योजना बीवी राम जी ये भी से आपको शुणिक कांग्रेस वालों हाथ हाथ गोड़ कंपिया लगा राम नाटा शुणी पाऊे जी राम जी मैंने गारंटी फॉर रोजगार मिशन रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ताकू राम तो अच्छे शुणला से फाटी जाऊँ राम सेतु को उड़े दियो राम मंदिर करते न दियो राम को शत्रु भाव में ठिया राष्ट्र शत्रु ठिया मोदी को विरोध करने भारत को विरोध करने को पछौना पाकिस्तान जाकर दीज पूर्वतन मंत्री कहले आमको साहाଯ୍य कर मोदी को साबाड़ करवा दुनिया एपरी बाचालता आम के देखिनु से पाकिस्तान प्रधानमंत्री कांदिले ये कांदुचंती यहीपरि गोटे विचित्र परिस्थिति अच्छी से कहते कहीं परिवर्तन कर एटा गांधी को अपमान महात्मा गांधी ना था एमजी नरेगा महात्मा गांधी ना तो पछरे जोड़ा गला आगे तो ये जिते योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर देथिले श्रीमती इंदिरा गांधी राजीव गांधी आसिक जवाहर रोजगार योजना करदेले जवाहर रोजगार योजना को पुणी नरेगा करदेले सोनिया मनमोहन सरकार नरेगा को पुणी मनरेगा करदेले महात्मा गांधी को जोड़देले एवं ताले कौन जवाहरलाल नेहरू को अपमान कले सोनिया गांधी ताले जवाहरलाल नेहरू को अपमान करके नरेगा करते तेणु ये फालतू तर्क द्वारा लोक मस्तिष्क को भ्रमित होगा देवा नहीं लोक से दिशा चलतु देश कौ रैली चलती आगुरी कौन चलता तेणु देश सामने गोटे पुरुषार्थी प्रशासन अच्छी नेतृत्व अच्छी यही कथा लोक मुझे बुझेगा और सब लोक कल्याण हो कहीं जहाँ 2005 मसीह उपयोगी थी 2025 मसीह से अनेक परिवर्तन आवश्यकता संस्कार आवश्यकता अच्छे से देशर आर्थिक परिस्थिति जहाँ थी आज ताहा नहीं 25 कोटी लोक आज दरिद्रता मुक्त होती ये हूँ मोदी योजनार सफल आज दिन में योजन परिवर्तन आसा दरकार मुझे एमएलए थी 20 जन लोक आसी पहुंचले मो पाखे मनरेगा पैसा 1200 लेखे काटी नहीं रेंजर फॉरेस्टर मिसी काटी नेले मुझे डकली जाऊँ आसिले डेपो भी डाक जापार ना रेंजर मुझे कहली एटा सत्य रेंजर कहले सी जी कम करते से पाई मुझे बिल के सैन कर बिल टी अधिक कर खर्च होता भजर कर नौ काम कर पैसा हुए आ तुम्हें किसी नक पैसा हुए खर्च तुम खर्च है कौन मतलब बिहार खर्च आम कहीं बुझ सकते सी 10 मारे से न से काम कर तुम मुझे पचारि भाउचर आण जी सैन कर टाँग दियो सेठू ना मुझे एफआईआर करी बर्तमान ये अटकईदेवी पुलिस आसो आरेस्ट कर सेठी स्थिर है मो सामने तापर दिन आनी टंका सब देवे देले समस्त फेर कहीं ना डायरेक्ट खाता जाऊन कैश पेमेंट होता राजीव गांधी भी कहते आम टाटे पठे से डीबीटी कले डीबीटी कले अकाउंट नहीं से 1.5 वर्ष काल चलला अकाउंट तैयारी हम जो बैंक मैनेजर शुणु ना से बैंक गाँव में कला नरेंद्र मोदी छठ जो पड़ा गाँव में बुली बुलिक अकाउंट करेले 1.5 वर्ष भितर 53 कोटी अधिक लोक अकाउंट होगा माने देशर अधा लोक बैंक सहित जड़ित नथिले 5टा रोजगार स्त्री नहीं आसला खाता पथर पिटिकी स्वामी पिटी मारिकी नहीं गला मद पीदेला उठेदेला परिवार स्वाहा छुआ पाठ पढ़ी पारे बेमार पड़े दुरवस्था था आज बैंक जमा पुंजी अच्छी से असहाय स्त्री काढ़ खर्च कर पुरुष भी गाड़ी कर अच्छे तेणु मनरेगा गोटे जो परिवर्तन दरकार था समयोपयोगी परिवर्तन ताकू नरेंद्र मोदी कर जनतार हित किंतु जो जनतार हित चाहती नहीं जो विकसित भारत चाहती नहीं
ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡିତ ଭାରତ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାମଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗାତ୍ରଗପ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅପମାନ, ସାରିଦେଲେ ଦେଶକୁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଯେ ଦେଶକୁ ସାରିଦେଲେ ନୁହେଁ, ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚିତ୍କାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି। ତାପରେ ଏଥିରେ 100 ଦିନ ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳୁଥିଲା, 125 ଦିନ ହେଲା। 25 ଦିନ ଗ୍ରାମୀଣ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଥିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ କରନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଘର ତିଆରି ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଘର ନଥିଲା, ପିଲା ବର୍ଷା ପାଣି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବସ୍ତୁରେ, ସେ ପିଲା ଘର ହେଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବାଟା ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେବ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବରନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ SHG ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ 100-200 ମହିଳା ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ଆଚାର ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ପରିବାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ହେଲା, ଏତେ ଲୋକ ଉପକାର। ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଉପକାର ଭଳିଆ ଅନେକ କାମ କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିରେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, 7 ଦିନ ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପ୍ଲିକେସନର ତାଙ୍କୁ କାମ ନ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ, ସେ ଆକ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ। ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହେଇଥିଲା, ଶତାଧିକ ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିକି। 370 ଭଳିଆ କଳା ଆଇନ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ, ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାଶ୍ମୀର ଭାରତରେ ପ୍ରକୃତ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା, 35କ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ପାର୍ସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଏଠି ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ନାଗରିକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇକି ରହିପାରିବେ। ସେହିପରି 3 ତଲାକ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ମୁସଲିମ ମହୁମାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା, ତଲାକ 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 କରିଦେଲେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସେ କଥା ନାହିଁ। ସେ କଥା କଲେ ଆଜି ମେୟ ସାହେବ ଗିରଫ ହେବେ। ଏଇସବୁ ଜନହିତରେ କରାହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି। କାହାରି ହିମ୍ମତ ନଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବହିଲାନି। ତାକୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ପାଣି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସବୁ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାମ ସବୁ କଲେ। ଏସବୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଦରକାର। ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଗ୍ରାମୀଣ ମୂଲିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦରକାର। ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଦୟ କଲେ, ତାକୁ ଦୀନ ଦୟାଲ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟର କଳ୍ପନା କଲେ। ସେ କହିଲେ ସର୍ବୋଦୟ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ପକ୍ତିରେ ଥିବା ଲୋକର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେ ପଛ ଲୋକଟା ଆଗ ଲୋକ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ନହେଲେ କେମିତି ସର୍ବୋଦୟ ହେବ? ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇଯାଇଛି, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାସ୍ତା ନେଇ। ପୂର୍ବ ଭାରତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୋଦିଜୀ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସମାନ କଲା ପରେ ପୁଣି ମିଶିକି ଦୌଡ଼ିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଜୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ ପୂର୍ବୋଦୟ ବୋଲି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏଥିକି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସରକାର 60-40 ରେଟ୍ରେ ହେବ, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର 60% ଦେବ, ରାଜ୍ୟ 40% ଦେବ ମନରେଗାରେ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଦେଉଛି, ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ, କାଶ୍ମୀରକୁ 90-10, ମନେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, 10 କୋଟି ଦେବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 90%, ରାଜ୍ୟ ଦେବ 10%। କାଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 90%, ରାଜ୍ୟ ଦେବ 10%। 100 କୋଟି ହେଲେ 90 କୋଟି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର, 10 କୋଟି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟନ ହେବ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଧରାଯାଇପାରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଡିଟ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ରୋବଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଅଡିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନଥିଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ଖାଇଯାଉଥିଲେ, ଫଲ୍ସ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଭଟକା କରିକି ଫଲ୍ସ ଜବ୍ କାର୍ଡ କରି ବହୁତ ହେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମଟା ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼। ସେଥିରେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ମନିଟରିଂ ହେବ, ସେଥିରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଉପଯୋଗ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଗୋଟେ ବି ଫ୍ରଡ୍ ଯେମିତି ହେଇପାରିବନି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଇଏ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। 100% ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ଜବ୍ କାର୍ଡ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ। ଫଳରେ ବାଟ ମାରଣାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମେସିନରେ କାମ କରିକି ଯେଉଁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ବା ଫଲ୍ସ ଜବ୍ କାର୍ଡ କରୁଥିଲେ, ସେପରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କୁହାଯାଇପାରେ।
यार विभिन्न दिगंत उपरे विस्तारित चर्चा करने गाँ गली में सभा समिति मान आयोजन करा रैली हम चौपाल हेब चाषी मानकर विषयटा को बुझा आपण मैंने विषयटा को लोक पाखे पहुंचेले प्रकृत सत्यटा लोक पाखे पहुंचू एमाने चोर मचाए सोर भाया बाजे कथा प्रचार कर सही पार ना कहीं समय बहुत थर परिवर्तन होती आज इंदिरा आवास आम तो कौन असुविधा है बर्तमान मोदी सार्वजनिक करदे कहीं जड़े लोक ना हम प्रधानमंत्री आवास योजना करदे सेमती राजपथ को कर्तव्य पथ करदे ये सब कथा गुड़ाक माने अधिक महत्वपूर्ण व्यापक नामकरण कले जहाँ समस्त लोगों को आकृष्ट कर जड़े जड़े व्यक्ति को समस्त ग्रहण न कर गोटे परिवार सबू 600 स्कीम ना हम नकली गांधी आ नेहरू परिवार केमती हम असल गांधी कुआड़े गले उत्तराधिकारी कहीं जानती बर्तमान किंतु ये नकली गांधी परिवार ये सब मारने जिते योजना हम ना कहीं हम परिवर्तन क्या अपमान सुनाम नहीं धर महात्मा गांधी थे गांधी सहित इंदिरा कौन संपर्क सी केमी गांधी गले इंदिरा जीति गले पुओटा केमी गांधी हम सी तो फिरोज खान ना हवा कथा पुओटा केमी गांधी है राजीव केमी गांधी है राजीव यदि गले पुओटा राजीव गांधी है जी झीटा भी केमी रॉबर्ट भट्टरा गांधी है सी तो स्वामी ना हेबन कि सी है पिला भी भट्टरा गांधी ए गांधी ट्रेडमार्क को मिसयूज करवा नहीं चलेगा एसब कर लोक भावग्रहण कर 50-60 वर्ष शासन कर दिज्व परिवारवाद वंशवाद एकत्रितवाद समाप्ति भगवान माननीय नरेंद्र मोदी को पठे राष्ट्रवाद विजय झंकार तोड़ापी और भी चलती राष्ट्रवाद सामने तिष्ठि पारे नहीं परिवारवादी दल गुड़ कमी छिन्न छत्र हो देखो बाप पर पुओ जमाड़ी भाग कला भाया पार्टी को भी भाग करके छिन्न छत्र हणाकटा लगुंट तेणु एपरी परिस्थिति आउ बेसी दिन चली पार नहीं बर्तमान राष्ट्रवाद विजय पर्व चलला 47 मसीहा पर्यटन आउ तो आकाश किसी देखा गोटाए सूर्य देखा जे उइला बेलू पद्म फूल पुलकित हो फुटुची तेणु आउ किसी देखा से आपण मैंने राष्ट्रवाद जागृत प्रहरी भाव में देशर कल्याण जो सब पदक्षेप नि तार प्रचार प्रसार करेंगे बोली आम आशा करूँ आपण चैनल माध्यम एवं आमे माने गाँ गली को समस्त आम कर्मी मैंने जाकि चाषी मान चौपाल करके बैठक करके व्यापक भाव प्रचार कर आम जिते निर्वाचित प्रतिनिधि सामान्य कार्यकर्ता असामान्य कर्ता समस्ते बुलिए ये राष्ट्रीय महायज्ञ में समस्ते समय देवे। नमस्कार। किसी प्रश्न